हेलो एवरीवन आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे विद्युत एहार परिपथ और उपादान पाठर 1 नंबर रु 6 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करथिले। आज आमे 7 नंबर रु शेष पर्यंत समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। वीडियो को लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथले सब्सक्राइब करी पाखरे देबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। आउ जदि पूर्व वीडियो देखि नाते तेबे जल्दी जाके देखि दियंतु। ठीक अछि। तो आगो को हमर सब जाक सब्जेक्ट रो प्रश्न उत्तर वीडियो पाया पे चैनल को निहाती लाइक कर दियंतु, सब्सक्राइब करी पाखरे देबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। ओके, तो जिबा हमें 7 नंबर को 7 नंबर रे क्वेश्चन कोन देछि देखो। से कहिछि चित्र 3.19 रे दर्शा जाइदिबा भली भारती एक विद्युत परिपथ तैयारी कला। परिपथ को बंद करिया परे मध्य बल्ब बा बत्ती जଳିला नाही। एहार संभाव्य कारण कोन हे पारे? एक असफल कार्यर जेते अधिक संभाव्य कारण चिंता करूच ताहा लिख। ए बत्ती काहेकि जଳିला ताहा जानिया पे तुमे कोन करिवो? से कहिछि जे भारत कोन गोटे विद्युत परिपथ तैयारी कला। परिपथ को बंद करिया परे, बंद माने कोन रे? परिपथ को ऑन कला परे मध्य बल्ब टी जळिला नाही। तेबे बल्ब न जळिबार कोन कोन कारण हे परिबो? जेते अधिक कारण हे परिबो बा जेते अधिक कारण तमे चिंता करि पाछ सेतिकी लिखो। ए बत्ती काहेकि जळिला नाही ताहा जानिया पे तुमे कोन करिवो? बत्ती काहेकि जळिला नाही ताकू जानिया पे तमे कोन करिवो? देखो बहुत बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन बुझिलो। एबे आमे आंसर को देखिबा। देखो प्रथमे देखिबा बल्ब टी न जळिबार कारण कोन कोन हे परिबो, माने संभाव्य कारण माने कोन कोन कारण सब हे परिबो। प्रथम कारण कोन हे परिबो ना विद्युत सेल सरी जाइते पारे हैला। जमे को जे बैटरी सरी जाइछि, विद्युत सेल सरी जाइते पारे। सेल रे आउ रासायनिक शक्ति नथिले विद्युत प्रवाह हेबो नै। सेकंड कारण कोन हे पारे ना बल्ब फ्यूज हेते पारे। बल्ब रो कोन फ्यूज हेते पारे। ठीक अछि। बल्ब रो कोन जे फिलामेंट छिंडी जाइथिले परिपथ असंपूर्ण होई जिवो, जहा फल कोन बल्ब टी जलिबो नै। आउ कोन संजोग एटा लिखोनी, एटा भूल अछि। तार गुड़िक सेल बा बल्ब सह ठीक भाबरे लागि न थाई पारे। तार गुड़िक कोन बल्ब सह ठीक भाबरे जॉइन हे नथिबो, किंबा तार भितरे छिटी जाइता पारे। बाहर जळा फले मध्ये कोन तार भितरु कोन विच्छिन्न हे जाय पारे। एमिति भी हे पारे। तेबे ए जाको जानिया पे तुमे कोन करिवो? कोन करिवो ना याकू जानिया पे विद्युत बल्ब टी काहेकि जळले नै ताकू जानिया पे कोन करिबा ना एक नुआ विद्युत सेल व्यवहार करी परीक्षा करिवे हैला। बल्ब टी ठीक अछि कि नाही अन्य एक परिपथ रे लगे कि देखिबे। सम संजोग स्थान को भलो भाबरे चेक करिके टाइट करिवे हैला। एति जिंस कला पर कोन हम जानि परिबा बल्ब टी काहेकि जळिला नाही। ठीक अछि। तापरे जिबा हमें 8 नंबर। 8 नंबर रे से कहिछि चित्र 3.20 रे जेतेबेले स्विच बंद करा जिवो केउ क्षेत्र रे बल्ब जळिबो नाही। स्विच बंद माने कोन रे? स्विच ऑन करा जिवो हैला। तो जेतेबेले स्विच को ऑन करा जिवो केउ क्षेत्र रे बल्ब जळिबो नाही। देखो भलो से लक्ष्य करो। जदि आमे एही क्षेत्र रे बल्ब को ऑन करिबा, स्विच ऑन करिबा, तेबे कोन जे बल्ब टी जळिबो। एही क्षेत्र रे स्विच को ऑन कले कोन जे बल्ब टी जळिबो। बुझा पड़ला। एही क्षेत्र रे मध्ये कोन जे स्विच को ऑन कले बल्ब जळिबो, किंतु एठारे देखो, एठारे ये कोन युक्त अग्र, एपट मध्ये कोन ये युक्त अग्र। तो युक्त अग्र रु युक्त अग्र को केबे हेले हमर विद्युत कोन परिबाहित हे परिबो नाही। तेणु घ क्षेत्र रे कोन से बल्ब जळिबो नाही। ठीक अछि। घ क्षेत्र रे बल्ब जळिबो नाही हैला। तापरे जिबा हमें 9 नंबर को। 9 नंबर रे कोन देछि मने करो प्लस और माइनस चिन्ह बैटरी रे पड़ी हेउ नै।
ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ସେଟାରେ କଣ ଯେ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ଶେଷାଗ୍ରକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବ ତୁମ ମତ ଦିଅ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ କଣ ଯେ ପ୍ଲସ ଆଉ ମାଇନସ ଅଗ୍ର କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲସେ। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ବ୍ୟାଟେରୀର କୋଉ ଅଗ୍ର କୋଉଟା ଆମେ କୋଉଟା ଆମର ପ୍ଲସ ଅଗ୍ର କୋଉଟା ଆମର ମାଇନସ ଅଗ୍ର କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା? କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଦେଖ ଦେଖ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପ୍ଲସ ଓ ମାଇନସ ଚିହ୍ନିବା ପଢି ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଉପାୟ କଣ? ଦେଖ ଏଲଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ। କେମିତି? ଏକ ଏଲଇଡି ର ଦୁଇଟି ତାର ଥାଏ ହେଲା, ଲମ୍ବା ତାରଟି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବା ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଛୋଟ ତାରଟି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବା ମାଇନସ ଅଟେ ହେଲା। ଏଲଇଡି କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସଂଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗରେ ଏଲଇଡି ଟି ଜଳିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଅଗ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ। ଯଦି ଏଲଇଡି ର ଲମ୍ବା ତାର ବ୍ୟାଟେରୀର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଲଇଡି ଜଳୁଛି ତାହା ହିଁ କଣ ବ୍ୟାଟେରୀର ଧନାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ହେଲା। ଏଲଇଡି ର ଲମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଏଲଇଡି ଜଳୁଛି ସିଏ କଣ ଯେ ନା ବ୍ୟାଟେରୀର ଧନାତ୍ମକ ଅଗ୍ର। ବୁଝାଗଲା? ଏମିତି କଣ ଆମେ ଏଲଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବରକୁ। क्वेश्चन कौन दिया देखो, तुमको 6टी विद्युत कोष दिया ए बी सी डी ई एफ एथिरो केतक कार्यक्रम ओ अन्य केतक कार्यक्षम नुहति हैला। केतक कार्यक्रम माने कोन कार्यक्षम माने कार्य करूचंती काम दउचंती आउ केतक कोन जे काम दउनाती। एक शिक्षण कार्यर परिकल्पना करू जहा द्वारा केउ कोष गुड़िक कार्यक्षम अटंती जानिहब। तेबे एथि मध्यरु केतक कोन काम दउचे आ केतक कोन काम दउनी। तेबे एमिति गोटे शिक्षण कार्य कर जहा द्वारा तमे जानि परिबो जे एथिरु केउ केउ कोष गुड़िक केउ सेल गुड़िक कार्यक्रम हैला काम दउचे। ठीक अछि, तुमे आवश्यक करूथबा पदार्थर तालिका कर। तुमे जेउ प्रणाली क्यों प्रणाली ये क्यों हो तो बहरे बोल दे क्यों तुमे क्यों प्रणाली अनुसरण करिवो ताहा लिख। कार्यक्षम थिबा कोष को चिन्हट करिया पई एही पदार्थ साहाय्य रे कार्यक्रम संपादन कर। तो एतिक जिनिस आमे करिबा आमे केमिति सेल गुडी को जानिबा। ठीक अछि, तो देखो केतक आवश्यक पदार्थर तालिका करिबा 6टी विद्युत कोष ए बी सी डी ई एफ एक भल थिबा विद्युत बल्ब और किछि संयोगकारी तार हैला। प्रणाली को प्रथमे गोटे सरल विद्युत परिपथ प्रस्तुत करिबी जेउथरे गोटे बल्ब और तार थिबो। बुझा गला? गोटे सरल विद्युत परिपथ में तैयारी करिबा जेउथरे कोन जे गोटे बल्ब थिबो आ कोन तार थिबो। गोटे पटे गोटे विद्युत कोष को परिपथ रे संयोग करिवे हैला। गोटे गोटे विद्युत कोष नै कोन परिपथ रे संयोग करिवे। जेउ कोष रे बल्ब जळिबो नाही ताहा कोन कार्यक्षम नुहे बोली जानिबे। आ जेउ कोष रे बल्ब टे जळिबो ताहा कोन जे कार्यक्रम बोली हमें जानिबा। बुझा गला? बहुत सहज। तेबे एही प्रक्रिया ए ठारू एफ पर्यंत समस्त कोष को परीक्षा करी दुईटी अलग अलग गोष्ठी रे विभक्त करा जाय पारिबो। कोन कोन कार्यक्षम आ कार्यक्षम नुहे हैला। तापर जिबा हमें क्वेश्चन को 11 नंबर कोन देछि देखो लास्ट क्वेश्चन। गोटे एलईडी जलिया पई दुईटी विद्युत कोष आवश्यक करे। कविता एक परिपथ तैयारी कला बल्ब जलिबो कि जदि ना तेबे तार ने सटीक संयोग कर। कविता कौन से गोटे विद्युत परिपथ प्रस्तुत कला एभली कौन गोटे विद्युत परिपथ प्रस्तुत कला तेबे एही क्षेत्र रे बल्ब टी जलिबो कि एही क्षेत्र रे बल्ब जलिबो कि जदि हां तेबे काहे कि जदि ना तेबे काहे कि। तो एठारे भल से लक्ष्य कर एठारे कौन जे विद्युतात्मक अग्र को विद्युतात्मक अग्र संयोग हेछि। आमे कौन जानिचे ना बैटरी
ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ରକୁ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ରକୁ ପୁଣି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଯେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବଲ୍ବର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ ହବ, ତେବେ ଯେ କଣ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ଉଭୟ ଯାକ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ଯେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝାଗଲା? ତ ୟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଚିତ୍ର 3.21ରେ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ସମାନ ଅଗ୍ର ବଲ୍ବ ଆଡକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଠିକ ନାହିଁ। ଏଲଇଡି ଜଳିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଲ୍ ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୋଗରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତ ସଠିକ ସଂଯୋଗ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ର ଋଣାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଲ୍ର ଧନାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ତାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ବଳକା ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରକୁ ଏଲଇଡିର ଦୁଇଟି ତାର ସହ ସଂଯୋଗ କଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ମନେକର କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସହ କରାଇଲେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଦେଖ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଆମେ କଣ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ କଣ? ଘରେ ବଲ୍ବ, ପଙ୍ଖା, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚଲେଇବା, ହେଲା, টেলিভিଜନ ଦେଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରିବା, ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ବା ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଉଠେଇବା, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା, এই ସବୁ କାମ କଣ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ କହିଛି ଏକ ସୌର ପ୍ୟାନେଲକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ କ୍ଷଣର ପଙ୍ଖା ଚଲେଇବା ପାଇଁ এই ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ପରିପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ପରିପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ନିଜେ କରିବ। ହେଲା, ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକର 3ଟି ବର୍ଗରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 3ଟି ବର୍ଗରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ଆଉ ବସ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଅଂଶ ପରିବାହୀ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି। ତା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ, ସେଇ ଦୋକାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ କେଉଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖ ଇଏ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଶୁଷ୍କ କୋଷ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ, ରେଡିଓ ଏବଂ ଖେଳଣାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବଟନ କୋଷ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ କାଲକୁଲେଟର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। লিথিୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଲାପଟପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପୁଣି ଏବେ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ, ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହାକି ଧ୍ରୁବ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ ଯିବା ଘରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ବର୍ଗୀକରଣ। ପ୍ରଥମେ କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ କିଏ କିଏ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରବର, କାଠ, କାଗଜ। ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ତମ୍ବା ତାର, ଚାମଚ, ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ, ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ। ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ଆଉ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ କୋଉଟା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ହେଲା, ପ୍ଲାୟର, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆଇରନ୍। ହେଲା, ତ এই ସବୁ ଲେଖିବ। ତ ଏହା ସହ ତମର ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ, ଏହାର ପରିପଥ ଓ ଉପାଦାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିନ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି
ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।